Ato tanong guys, ang bakak nga gihimo ni Stalwart during debate dito sa Cebu City against sa atong nga kauban nga si brother Ralph Luchabis. Paminaw guys ang iyahang gihimo nga pagpamakak. Sumala sa Expanded Bible, Pinadaya chapter 1 verse 10, on the Lord's Day, a reference to the first day of the week, Sunday, when Christian made for worship. Dining dapita guys, ato makita guys nga dunay gilaktawan si bro Stalwart Nguho sa iyang pagbasa sa maong Expandable Bible Revelation 1:10. Nganong gilaktawan guys? Kay mahalata siya. Unsay gilaktawan? Kani gitawag guys nga probably. Unsa di pasabot ang probably? Dira guys, so ang probably nagpasabot nga tingali, lagmit o possible. Sa to pa walay kasiguruhan. Mo na gilaktawan ni Stalwart guys. Tungod kay ang iyang gibasa pamasin lang sa maong author. Sa to pa dili tinuod o dili sigurado. Mo na guys nga namakakid ang taon ng ato nga mga igsuon nga mga Romanong Katoliko ining nga debate. Ang audience guys nga wala magtuon, dali ra gid ilaron, no, tuod dayon wa sila kabalo nga gilingla sila sa ilahang nga kauban nga Catholic faith defender nga mao si Stalwart. Kay ngano man pinaagi guys sa iyahang pagpresent nga putol, no, sama ni guys, the Lord's Day, probably reference to the first day of the week, Sunday, when Christian meet worship. So makita to guys nga dishonest yun si Stalwart.